Mika 6, Maika 6. Baiklah, dengar firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Hear ye now what the Lord said, Arise content to before the mountain, and let the hills hear thy voice. Dengarlah hai gunung-gunung pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umat-Nya, dan ia berperkara dengan Israel. Hear ye a mountain, the Lord controversy, and ye strong foundation of the earth. For the Lord had a controversy with his people, and he will plead with Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. O my people, what have I done unto thee? And wherein have I worthy testify against me? Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. For I brought thee up out of the land of Egypt, and read me out of the house of Shirvan, and I sent before thee Moses, Aaron, and Miriam. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. O my people, remember now what Balak king of Moab counseled, and what Balaam the son of Beor answered him from Shittim unto Gilgal, that ye might know the wrathfulness of the Lord. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Wherewith shall I come before the Lord, and bow myself before the high God? Shall I come before him with burnt offering, with calves of a year old? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan ku persembahkan karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Will the Lord be pleased with 1,000 of rams, with 10,000 of river of oil? Shall I give my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sins of my soul? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? He hath swept thee, O man, that is good, and what doth the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. Dengarlah, Tuhan berseru kepada kota, adalah kebijaksanaan untuk takut kepada namanya. Dengarlah, hai suku bangsa dan orang kota. The Lord's voice cried unto the city, and the man of wisdom shall see their name. Hear ye the root, and booklet appointed. Masakan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik, dan takaran Eva yang kurang dan terkutuk itu? Are there yet the treasure of wickedness in the house of the wicked, and the scan measure that is abominable? Masakan aku membiarkan tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu, ataupun pundi-pundi berisi batu timbangan tipu? Shall I count
them pure with the wicked balance and with the bag of deceitful wag. Orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan. Penduduknya berkata dusta dan lidah dalam mulut mereka adalah penipu. For the rich men thereof are full of violence, and the inhabitants thereof have spoke lies, and their talk is deceitful in their mouth. Maka aku pun mulai memukul engkau, menanduskan engkau oleh karena dosamu. Therefore also will I make thee sick in smiting thee, in making thee desolate because of thy sins. Engkau ini akan makan tetapi tidak menjadi kenyang, dan perutmu tetap mengamuk karena lapar. Engkau akan menyingkirkan sesuatu tetapi tidak dapat menyelamatkannya, dan apa yang dapat kau selamatkan akan kuserahkan kepada pedang. Thou shalt eat, but not be satisfied, and thy casting down shall be in the midst of thee, and thou take hold, but shalt not deliver, and that which thou deliverest will I give up to the swords. Engkau ini akan menabur tetapi tidak menuai, engkau ini akan mengirik buah zaitun tetapi tidak berurap, dengan minyaknya juga mengirik buah anggur tetapi tidak meminum anggurnya. Thou shalt sow, but thou shalt not reap. Thou shalt reap the olive, but thou shalt not anoint thee with oil, and sweet wine, but shalt not drink wine. Engkau telah berpaut kepada ketetapan-ketetapan Omri dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab, telah bertindak menurut rancangan mereka, sehingga aku membuat engkau menjadi ketan dan pendudukmu menjadi sasaran suitan. Demikianlah kamu akan menanggung percelaan dari pihak bangsa-bangsa. For the status of Omri, Archib, and all the works of the house of Ahab, and ye walk in their counsels, that I shall make thee a desolation, and the inhabitants thereof and hashing. Therefore ye shall bear the reproach of my people.